kisah si Koneng merem-merem. Hilang. Bu, sini dulu ya, dia sampai di sini. Sini pertanyaannya sama dia di sini. Gimana tadi? Tuh udah mulai merem. Gimana? Lala. Tadi kenapa? Apa tadi ya? Ya, tuh. Kenapa? Ajam ditanyain apa itu Ya, di dalam? sebentar. Koneng? Lala? Hah? Mau minta apa di sini? Ya. Ya, tadi merem-merem lucu. Manggut-manggut.